हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे वीडियो में। ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे ABCD। ये हो गया कलर, लाइट पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, रेड कलर। अब इससे हम करेंगे बच्चों कलर। ये देखिए ABCDEF। ये देखिए बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ये देखिए, इससे हम करेंगे कलर। WX